guys, so for today's video ay gagawa po tayo nito. Wait lang. Yan guys, gagawa po tayo ng ganyan. Una po guys, iganto nyo. Tapos po, iganyan nyo po. Po naman, hindi po to bangka guys. Nagagawa lang po itong bangka. Wait lang po. Ganyan. Tapos po, dito po. May kwan po dito. Ganyan. Tapos po, wait lang guys. Igaganto nyo kung magkabilaan. Tapos po guys, ikakuan nyo po dito kasi po may butas. Tsaka po, pwede niya po gawing bangka. Hindi na po yan. Ay, wait lang. Yan na guys. Yan na po guys. So guys, gagawa pa po tayo. Isa. Guys. Hindi ko muna po papakita sa inyo. Alam niyo na po dito. Guys, alam niyo yung oppa. Tingnan nyo. Nagkikis po sila. Bye guys!